کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ پہلے ہی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، تو شد و شد یہ خبر نانی صاحبہ کے بھی پہنچ گئی، اشرف علی تھانوی کی ساس کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میرے جوائی نے دوا کھا لی ہے اور اب اس سے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، نامرد ہو چکا ہے۔ تو ان کو بھی کہتے بڑی پریشانی ہوئی، انہوں نے حضرت غلام مرتضیٰ مجذوب پانی پتی، یہ جی مجذوب جس کے پاس اب جا رہے ہیں بیٹا لینے کے لیے، بچے لینے کے لیے، انہوں نے حضرت غلام مرتضیٰ مجذوب پانی پتی جو اتفاق سے نانا صاحب کے تعلقات سابقہ کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، ان سے شکایت کی، مجذوب سے شکایت کر دی تھانوی کی ماں نے اور نانی نے، یہ دونوں گئی تھیں، شکایت کی، نانی نے شکایت کی کہ حضرت میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے، اس لڑکی کے، یعنی کہ دونوں گئے تھے، نانی بھی گئی تھی، تھانوی کی ماں بھی گئی تھی، حضرت میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ حافظ نے بطریق موما فرمایا کہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، عمر اور علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی بتا دیا اس مجذوب نے کہ اس کے لڑکے لڑکیاں زندہ کیوں نہیں رہتے۔ حافظ نے بطریق موما فرمایا کہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی بار علی کے سپرد کر دو، اب کی بار علی کے سپرد کر دینا۔ اس مجذوبانہ موما کو کوئی نہ سمجھا، لیکن والدہ صاحبہ نے اپنی فہم، یہ تھانوی کی ماں کی بات ہو رہی ہے کہ والدہ صاحبہ نے اپنی فہم، خدا داد اور نور فراست سے اس کو حل کر دیا، فرمایا کہ حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کا باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی، لو جی، کہ باپ فاروقی ماں علوی، ہاں ماں علوی ہوگی، اور اب تک جو نام رکھے ہیں وہ باپ کے نام پر رکھے ہیں، فضل حق وغیرہ وغیرہ، اور آگے لکھا ہوا جی جو باقی ہیں ان کے نام علی سے رکھے ہیں، جس کے آخر میں علی ہو جیسے۔ حافظ نے سن کے فرمایا، اب دیکھیں مجذوب بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ماں اس مومے کو حل کر کے بتاتی ہے اس کو، مجذوب کو، کہ کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کے نام کے ساتھ فاروقی کیونکہ باپ کے نام رکھے گئے ہیں، فضل جو علی ہیں ان کے آخر پہ نام پہ علی آتا ہے۔ تو حافظ نے سن کے ہنس کے فرمایا واقعی میرا یہی مطلب ہے، یہ لڑکی تو بڑی عقل مند ہے۔ پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے، لو جی 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا اور دوسرے کا اکبر علی خان، وہ جو میں نے پہلے بات بتائی تھی نا کہ باپ فاروقی اور ماں علوی ہو تو پٹھان کیسے ہو گئے، ایک بات کہتا ہے کہ ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا ہے، دوسرے کا نام اکبر علی، نام لیتے وقت خان اپنی طرف سے جوش میں بڑھا دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی اور اکبر علی نام رکھنا، یہ فرمایا کہ دونوں صاحب نصیب ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا کہ ایک میرا ہوگا، ایک میرا ہوگا، تھانوی کا جو باپ تھا وہ مجذوب تھا، کہتا ہے کہ ایک علیکم میرا ہوگا ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ حضرت یہ نیچے جو خنزیر ہے اس کو تو بلاک کریں، وہ اس کا مرزا ٹیکسٹ میوٹ کر قادیانی، دیں مرزا قادیانی کا جو ہے وہ خنزیر ہے، مرزا جی۔ قادیانی کا خنزیر ہے وہ۔ اچھا جی، یہ موما اپنے حل کرنا ہے جی سب نے، کہ کہتا ہے جی خان نام ہے اس کا لیکن پٹھان نہیں ہوں گے، وجہ اس کی کیا جی؟ کہتا ہے جی کہ دونوں صاحب نصیب ہوں گے، ایک میرا ہوگا مولوی، کون؟ اشرف علی تھانوی، اور دوسرا دنیا دار ہوگا، یعنی کہ اکبر علی خان جس کے سر پہ پیشاب کیا کرتا تھا اشرف علی تھانوی، ایک کون ہوگا؟ مولوی، ایک ہوگا دنیا دار۔ چنانچہ یہ حرف بحرف درست نکلی۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو میں کبھی اکھڑی اکھڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہوں،
انہی مجذوب کی روحانی توجہ کا اثر ہے جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں، جن کی دعا سے میں پیدا ہوا ہوں۔ بھائی کون سی دعا ہے؟ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک میرا ہوگا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ خان ہوں گے، پھر باپ اور فاروق جو ہے ان کی وجہ سے معاذ اللہ جو ہے وہ کشاکشی میں مر رہے ہیں، کہ اگر آپ فاروقی نام رکھتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں، علوی نام رکھتے ہیں پھر بھی، یعنی کہ ان دونوں کی حد تک بھی کی ہے اس نے، اور پھر آگے کہہ دیا ایک میرا ہوگا۔ تو ثابت یہ ہوا، یہ اوپر آ گیا مرزا قادر۔ ہاں جی گڈ مارننگ صاحب، گڈ مارننگ صاحب مرزا صاحب کی۔ او کتا سورا، یار بات تو سنو، مرزا صاحب کی گانڈ سے اگر 16 دن خون جاری ہوا ہے تو اس کا غصہ مسلمانوں پہ کیوں نکالتے ہو؟ رجولیت کی طاقت کا اظہار جلاش کریں، ٹھیک ہے، غصہ تم ہم پہ نکالتے ہو۔ 2 سال مریم بنا کے وہ جلاش ٹھوکے مرزا قادیانی کو ٹھوکتا ہے گالیاں مسلمانوں کو۔ تمہاری نانی دادیوں کو وہ بڑے بازار میں لے جا کے رنڈی پونا ان کے ساتھ کرتا رہا، اور ان کو کہتا رہا کہ میں گوروں کے لیے باہم رنڈیاں پہنچائی جاویں، جی قصوروار جی مسلمان ہے۔ تیری دادی نانی کو وہ کیلے دے اور وہ آگے سے سنبھال کے رکھ لے، پتہ نہیں کہاں سنبھال لیتے اس نے، ایسی سیف جگہ تھی، تو وہ جی کیلے وہ لے سنبھالے، وہ گالیاں مسلمان کو نکالتے ہو تم۔ مائک آن موڈ کر کے جواب دے نا بھائی۔ وہ خود کو گلی کا کتا کہے مرزا قادیانی، او کتیاں سوراں دے لناں دی پیدائش ہے۔ مرزا قادیانی خود کو لام نون کہے، خود کو گلی کا کتا کہے، سور کہے، او کتیاں گالیاں سوراں تو دے لناں دی مسلمانوں کو دیتے ہو۔ جواب دیਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾ۔ او کڑیاں دے لناں دی پیدائش ہو۔ او توبہ توبہ، مرزا قادیانی کو لام نون کیوں کہہ رہے ہو؟ او کتوں سوروں کے لنوں کی پیدائش ہو، ہیں او گوڑوں کے لنوں کی مولید قادیانی، مرزا قادیانی کی چنگی تم نے چھترول کروائی ہے، اچھا ہوا، مزہ آیا۔ مرزا قادیانی کا نام لیا بھائی، سارے کہو جماعت احمدیہ زندہ آباد، زندہ آباد جی۔ مرزا قادیانی لام نون، مرزا قادیانی کی ماں کو لام نون، مرزا غلام قادیانی کو جو اس کی جو گانڈ ہے وہ یہ لاش نے پاڑی تھی، اور یہ جو آگے مولویوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یار پہلے مرزا قادیانی کا ڈی این اے کروا لو، وہ پتہ چل جائے گا کہ اصل دشمن ہے کون ہے۔ تم مولویوں کے اوپر آگے بھونگ رہے ہو، تو یہ لاش خود کہہ کر کہے کہ میں نے جو ہے وہ مرزا قادیانی کی جو ہے وہ میں نے گانڈ ماری ہے، اور مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ یہ لاش نے جب میری گانڈ ماری تو میری گانڈ میں سے 16 دن تک خون آتا تھا۔ تم جو ہے آگے وہ مولویوں کے اوپر بک بک کرتے تھے، تو یار تم ذہنی مریض تو نہیں ہو ہیں؟ یا کسی مولوی نے تمہارے گھر آ کر تمہاری امی کو ٹھوکا ہے اس لیے تم مولویوں کے خلاف بکواس کرتے ہو؟ اصل وجہ تو بتاؤ نا، مولویوں کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ پتہ تو چلے۔ آج ہاں جی زنا کی پیداوار، او گڈ کتوں مارننگ، سوروں کے لنوں کی پیدائش ہو، وہ آپ خود ہیں، او گوڑوں کے لنوں کی اپنا ڈی پیدائش ہو، آپ نہیں سنیں نا، اچھا او سنیں لنوں کی سنیں، پیدائش ہو۔ اچھا بات سنیں، آپ نے کبھی رجولیت کروائی ہے؟ آج اپنی کتی سنیوں کے سیکس نہیں لگائے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، ابھی میں نے مرزا قادیانی کی وہ کتابیں کھولنی ہے نا، ابھی وہ روحانی شکار کا، اور گڈ مارننگ، تم اپنی امی کی تصویر ابھی دے دو نا میں تو ہمارے ہم ان کا سیکس لگا دیتے ہیں۔ ابھی میں یہاں پہ نا وہ مرقات الیقین فی حیات نور الدین کھولنے لگا ہوں، تو وہ پتہ چلے گا کہ جو ان کی جو کیا ان کو کہتے ہیں ام المؤمنین، جو ام القادیان ہیں، جو ان کی کیا وہ نصرت جہاں بیگم، وہ تو تمہارے حکیم نور الدین کی جو تھی وہ لونڈی تھی، وہ کہتی تھی کہ مرزا قادیانی سے تو کچھ نہیں ہوتا، یار تو وہ اس تھی لیے جو ہے لونڈی، نا وہ تھی لونڈی، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ان کا آپس کا فیر ہے۔ بھائی ہمیں یہ اعتراض ہے کہ جب وہ اس کی لونڈی تھی تو یہ مولویوں کے لام نون پہ آ کر کیوں چڑھتے ہیں؟
जाके उनको नहीं, पूछेगा। मौलवियों के मिर्जा कादियानी पे भाई चढ़ना है इन्होंने, इनको पसंद है, आपको क्या एतराज है? बहन चोदा टट्टियां लगियां नहीं ਉਹ ਮਾਂ नहीं, ਯਾਰ टट्टे ਨੇ लगे। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਟੱਟੇ ਕੱਢ ਲੱਗੇ। ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਟੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਟੱਟੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਟੱਟੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉਹ ਟੱਟੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ अच्छा छोड़े ना ਉਹ ये ਟੱਟੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ चुपा लगा लेते। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪੜ नहीं आपने ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ गंदे वाला बेच ਟੱਟੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ना ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਓ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ? नहीं ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ यार कर- वो कह रहा है कि मैं मिर्जा कादियानी दे मुंह चो ਜਿਹੜੀ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਟੱਟੀਆਂ ਚੋਂ ਚ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਰਿਛਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਤੇ ਟੱਟੀ ਜਿਹਦਾ ਟੱਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੱਟੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। हाय ਉਹ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। और ब्लॉक क्यों करना है, म्यूट क्यों करना है सच्चाई सुन के? आफ्ताब भाई, वो इंसान की जायज नफरत क्या होती है? और सच्चाई सुन के टट्टियां लगियां नहीं भैन चोदा ऐसी कि मैं इंसान की जायज नफरत हूँ, तो जायज नफरत क्या होती है? नहीं वो ना मुझे वो बताएं किरमे खाकी क्या होता है ताफ साहब वो बताएं। किरमे खाकी जो जो टट्टी में कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, नहीं वो गुडोया जिसे गुडोया जो होता कहते है। हैं, गुडोया कहते हैं जिसे। गुडोया भी उसी की किस्म है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मिर्जा कादियानी गुडोया था। भाई अब वो खुद कहता है किरमे खाकी हूँ प्यारे, ना आदमजाद हूँ, हूँ इंसान की जाए नफरत। और क्या आगे और ये जो जाए नफरत मिर्जा साहब जाए नफरत है पिछले वाली की आगे वाली? और कुत्ते का लाल बना ये- क्या हुआ है? भाई अब रजूलियत जहाँ से हुई थी वो शायद उसी के बारे में बात कर रहा है जहाँ से खून निकला था। वो तो जाए मोहब्बत है। अच्छा हाँ लेकिन वहाँ से गंद निकलता ना जी। उस्मान भाई अच्छा हाँ जी। ये क्या वजह है यार, ये कसूर डाला नहीं। मर्जियों की मंजी और चुप कर पे कुत्ते बात करने दे। अच्छा ये क्या वजह है कि मर्जियों की मंजी ठोके तो देवबंदी आ जाते हैं, नीचे आकर टिप टिप करते हैं। वो चुप कर कुत्ते, अभी तेरी माँ को नहीं है ना, बाद में कहता हूँ, सबर कर, अभी उसको बोल बिजी है अब्बू, अभी उसको बोल अब्बू बिजी है, बाद में आएंगे, अभी उसको बोल बिजी है अब्बू। और कुत्ते चुप कर अब्बू को बात करने दे, बात करने दे अपने अब्बू को। ਉਹ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ, ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈ और यार वो गाला अच्छा, कटन क्या रहा ते वजह है तुसी कि- ओदे हाइपर हो गया, तुसी आप कटने शुरू हो जाओगे यार। हाँ जी, गालीबाज उस्मान क्या हाल है? नहीं हाँ भाई मुल्हिद अली साहब खंजीर क्या हाल है तेरा? हैं खंजीर के बच्चे कज़ाब, चल नीचे बैठ जा, कज़ाब तो जालना हो तो कहता है कि नबी की गुस्ताखी के ऊपर जो है ना वो मैं लिख के लगाऊंगा, इस्लाम में कोई रजू नहीं है, अन्नी दा नाम है। मुहद्दिसीन को कहता है कि वो क्या गुस्ताख वजह है है। कि उस्मान भाई जब हम देवबंदियों की मंजी ठोक रहे होते हैं तो कादियानी दिफा करने आ जाते हैं, और जब कादियानी की मंजी ठोके तो देवबंदी आके नीचे टिप टिप करना शुरू हो जाते हैं। ये क्या चक्कर क्या चल रहा है यार ये? एक मिनट अजीम भाई, अब ये खंजीर के बच्चे, नाम तो तूने वो रखा हुआ है, नाम तेरा ये भी नहीं है, मुल्हिद है तू। खंजीर के बच्चे काफिर हैं। जब वो अकाबरीन हमें गालियां दो जितनी मर्जी, 100 गालियां दो, हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें जवाब में। जब तुम लोग अकाबरीन उलमा के बारे में बकवास करोगे ना तो जुबान भी खींच लेंगे तुम्हारी, खंजीर के बच्चों। किसी को काफिर कहना, साबित करना, ये गाली नहीं है। तुम लोग खंजीर के बच्चों नाम बिगाड़ते हो, और जब बात करो तो फिर आती जाती भी बात भी कोई दलील से नहीं है।
खंजीर का बच्चा आ जाता है नीचे। भाई तेरी मंजी जो ठोकी है ना मैंने सुबह, वो तुझे याद रहे कि तुझे हफ्ता नींद नहीं आनी। मेरी मंजी ठोकी हुई किसी को ना भूलती नहीं है। उसे मेरी आवाज़ ख्वाब में भी आती होगी कि यार उस्मान अभी तक मेरी मंजी ठोक रहा है। वो करवट बदलता है, इधर से ठुकती है फिर दूसरी तरफ से ठोकता हूँ मैं, फिर टांगे उठा उठा के मैं ठोकता हूँ। तुम्हारी ख्वाब में भी नींद में भी तुम लोगों को मैं नजर आऊंगा। तुम लोगों को, बड़े जालिम लोगों को। भाई ऐसे ही है भाई, ये जिस तरफ की रुख करें उसी तरफ तो मैं इनके सामने खड़ा हूँगा कि भाई सही मंजी ठोकता है ये। इसने वो मंजी ठोकी है इन मुल्हिदीन की, इन देवबंदियों की, कादियानियों की। और ये कहते होंगे यार ये बंदा जो है वो, मेरी आदत पता क्या है, मेरे से गुफ्तगू कर रहा है ना कोई बंदा तो वो झूठ बोले तो मैं उसका झूठ उसी वक्त बताता हूँ। मैं मंजी उसी वक्त ठोकता हूँ। मंजी ढीली करेगा, मंजी ढीली करके भागने की कोशिश करता है ना कि ठीक है उस्मान ने मुझे ठोका है रख के तो मंजी ढीली कर दी है इसने, तो मैं ढीली मंजी के नीचे से खिसक जाऊं तो मैं फिर दोबारा टैट करता हूँ कि नहीं भाई टैट करके तेरी ठोकनी मैंने। आफ्ताब भाई, जमील भाई और अजीम भाई, यार अब मेरा मुंह हल करो भाई। अशरफ अली थानवी जड़ा है ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਾਤਿਲ ਨਸਲ ਦਵਾ ਖਾਦੀ है। ਉਹਦੀ थानवी की माँ हो गई परेशान कि पहले बच्चे नहीं बचते थे, ऊपर से इसने नामर्दी की दुआ खा ली है। मिर्जा कादियानी की तरह खुसरा ही जड़ा बन गया जी। अब वो उसकी माँ और अशरफ अली थानवी की सास ये चले गई है मजजूब के पास। मजजूब ने गुस्साखी की है कि उमर वाली की कशाकशी में मर जाते हैं, क्योंकि आप लोग फारूकी के ताल्लुक से नाम रखते हैं, माज़अल्लाह के हज़रत उमर फारूक की निस्बत से नाम रखते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इस बार जो है ना वो अली के नाम से आपने नाम रखना है तो वो बच जाएंगे। तो फिर वो कहता है जी 2 लड़के हुए हैं, कहता है जी कि एक का नाम रखना है अशरफ अली खान, दूसरे का रखना है अकबर अली खान। तो मजजूब से बंदा पूछे तू कौन सा मजजूब है कि खान भी तूने बढ़ा दिया, फिर खान बढ़ाने का कहता है जी अपनी तरफ से वो जवाब देते हैं कि जब पठान तो नहीं होंगे लेकिन वो जोश में बढ़ा दिया था। तो आगे जो उसने कहा कि एक मेरा होगा, वो कितना के जोश में आके उसने कहा था, कितना के जोश बढ़ गया था कि उसने कहा कि भाई ये मेरा होगा और दूसरा दुनियादार होगा। एक मेरा होगा और दूसरा दुनियादार होगा। तो सबसे बड़ा दुनियादार तो वो अशरफ अली थानवी ये जो हरामी साबित हो गया है कि भाई ये कैसे टपक पड़े, ये 2 बच्चे कैसे टपके हैं, ये जरा साबित करें हम। अच्छा जी उस्मान भाई ये बात यार ठोको ये मंजी है रख के यार इनू सबर नहीं आंदे। अजीम भाई मैं ठोको एदी आपको- मंजी, एक मिनट एदी ठोको मंजी, इनू सबर नहीं आ रहा, इनू ठोको एदी मंजी खोलो मिर्जा यार, ये कादियानी। मैंने तुम्हें कहा तू थोड़ा सा सब्र कर ले, अपनी माँ को कह दे मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं तुम्हारे गाली दूसरे नहीं, बहन भाई गाली नहीं। ठोक रहा हूँ। अजीम भाई गाली नहीं देनी, ये आप लोगों को गुस्सा चढ़ाते हैं, आपने गुस्से में नहीं आना, गाली नहीं देनी। ठोको मंजी रख अच्छा के इसकी। ठीक है। अच्छा वो निदा नसर के केस का क्या मन है, चले वो डिस्कस कर लेते हैं, गाली नहीं देते। निदा नसर यार का केस डिस्कस जरूर करनी है, उसने जवाब देना है आपको। कोई सीधा बताओ कि वो रंडी जो थी निदा नसर, उसके साथ मिर्जा मसरूर ने भी जबर कटीटा किया। मिर्जा मसरूर कादियानी ये सारे अपनी माओ को चो देते हैं, अपनी बहनों को चो देते हैं। सीधी तरह बताओ यार, आपने कोई डिबेट करनी इससे? हाँ जी वो निदा नसर की ऑडियो मैं चला दूँ, अगर आप कहें तो मैं ज़रा यहाँ पे ऑडियो प्ले कर दूँ। तुझे लन चाहिए तो ताजे लन हाथ में पकड़ा। नहीं वो नहीं ना, आप सुनो ना, अपनी अजीम भाई। अपनी बाजी की ऑडियो सुन लो। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਮਜਾ ਦੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਜਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ऑडियो मेरे को खुली पई है बस मैं प्ले करने लगा, मैं प्ले करा। ਐਸ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਡਿਬੇਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੁੱਲ ਡਿਬੇਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ।
अच्छा यार देखो ना, मेरे को आड़ियाँ खुली पई है। बहरहाल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि चुप रहो, ठीक है, है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक चुप हो मिनट एक जाओ। मिनट एक मिनट जो ही एक मिनट रुक जाओ। जी जी मैं जी जी मस्जिद है, नमाज असर दा टाइम है, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जी ਫਿਰ जी ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾਓ ਵਜ਼ੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਨਾ। ਚਲਾਓ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। मैं जी 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 मैं जी जी। मैं नमाज पढ़ लेना, फिर मैं आना हाजिर होना इंशाल्लाह। बल्कि अच्छा ऑन ही है, उस्मान, लेकिन मैं म्यूट करना पाया। अच्छा ठीक है, नो इशू। चलें आप नमाज पढ़ाएं तो फिर हम जो है वो ऑडियो से सुनाएंगे। तब तक ना जो उस्मान भाई ने जो एक सवाल दिया उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ना रोशनी डालना चाहूँगा। उस्मान भाई देखें, कुरान पाक की जो आयत है ना, वो तो लिम्माता ज़ालिका ज़नीन, कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या कुफ्र या कलिमात कहता है, तो वो जो है वो जिना की पैदावार है, वो हलाली हो ही नहीं सकता। तो अब ये देख रहे हैं कि ये तो कुरान का फैसला आ गया था, तो इसलिए जो है वो अशरफ अली थानवी का जो वालिद है वो नाम मालूम है। और दूसरी बात ये, मुझे अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, इनके एक और काबिना ना कि जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी है, लेकिन किसी भी उनकी कुतब के अंदर उनके वालिद का कहीं जिक्र ही नहीं मिलता, और ना ही किसी और ने लिखा होगा कि इनके वालिद जो थे वो फलां थे। वो गालिबन यही अशरफ अली थानवी है या कासिम लालूटी है। ये थोड़ा सा बताइएगा। ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ जी ਸੁਲਤਾਨ जी ਜਮੀਲ ਭਾਈ। मॉर्निंग साहब माइक खोलो। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਿਦਾ ਨਸਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗਾਇਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਲਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਅੜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਓਏ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਨ ਤੇਰੀ ਦੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਜਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਰਕੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੰਭਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਐਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕੰਡੇ ਬਿਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਗ ਹਾਂ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਬਕਵਾਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਮਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਮਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਸੱਚਾਈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮਰਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚਲਿਓ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਓ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸकी क्या हूँ, रंडी हूँ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਲੰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਕਰੋ
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ। लो जी, एक देवबंदी आ गया जी नीचे। आ जाओ भाई, आईडी प्राइवेट करके आने का तो जो तुमने, ऊपर आओ। शिया तो जनाब वो पक्का मुसलमान है देवबंदियों के यहाँ, जबकि तुम लोग खंजीरों के यहाँ तो जो सहाबा की तकफीर करे, बुरा भला तो बहुत दूर की बात है, तकफीर कर दे, उनको काफिर कह दे माज़अल्लाह, वो भी अहले सुन्नत जमात से खारिज नहीं होता। शिया तो बिल्कुल पक्के ठट्ठे तौहीदी मुसलमान हैं देवबंदियों के नज़दीक। आज वैसे इसको भी नींद नहीं आनी गुड मॉर्निंग को, ये भी जाके कादियानियों को बताएगा कि भाई उस गली से ना गुजरना, बड़ी मंजी ठोकते हैं भाई। मौलवी नूरुद्दीन की, मौलवी मिर्ज़ा कादियानी की, मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी की, बड़ी मंजी ठोकते हैं भाई वो तो। भाई उन्होंने तुम्हारी वालदा, तुम्हारी नानी परदादी, उनकी मंजी ठोकी है, तो हम जो है वो तुम्हारी ना ठोके। अच्छा, वो इनकी औरतों की ठोकने के लिए वो रखे हुए हैं, तो अपनी ठुकवाने के लिए हमें रखा हुआ है इन्होंने। बार बार उत्ते आ रहे हैं मौलवियां लंदा थले बैठ। उसको मिर्जा कादियानी का नाम लेने का उसको बड़ा मजा आ रहा है, बार बार वो नाम नून मिर्जा कादियानी को कह रहा है। अच्छा उस्मान भाई, कथा कलामी माफ, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये आज सारी रात जो है ना, वो निदा नस्ल के कमरे के बाहर बैठ रहेगा यार, कोई मौलवी ना घुस जाए, कोई मौलवी आए ना जाए, सच में रखवाली करता रहेगा उधर बैठकर बेचारा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसकी शलवार जो है ना वो गीली हुई होगी पेशाब से, और इसने टट्टी कर दी होगी, इतना इसको गुस्सा आया होगा मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर, और इसने अपनी शलवार में टट्टी कर दी होगी। तो नहीं क्योंकि आराम ये आ रहा, एक कहता है मैनू वड्डा डंडा दो। बरेली का बांस देते हैं तुम्हें, टेंशन नहीं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਨਗਦੀਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰੀ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਝਪੀਰ ਵੱਟ ਲੇਗਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ? अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई खून निकलेगा ही नहीं है भाई, खून का इब्राहिम भाई एक को भी कतरा उठा भी ले नहीं ऊपर। निकलेगा, पूछे क्यों? जी खून मैं का इब्राहिम एक भाई को भी कतरा ऊपर भी उठा ले। नहीं जी जी चले गए। आफ्ताब भाई इब्राहिम भाई को भी ऊपर उठा लें अगर वो है, ये भी माशाल्लाह मुजाहिद है हमारे। जी ठीक। नहीं वो नहीं है अभी। अच्छा मैं कह रहा हूँ खून का एक कतरा भी नहीं निकलेगा, इनके अंदर से पता है क्या निकलना है? मिर्जे कादियानी की टट्टियां जो तुम्हारों के तौर पर इन्होंने खा खा कर अपने पेट भरे हुए हैं ना, वो निकलनी है। अच्छा मेरी बात सुनो, गुड मॉर्निंग को फिर पैसा नहीं किसने फिर आ दिया? गई खोती ना। अच्छा मेरी बात सुनो, गुड मॉर्निंग नीचे बैठ के ना ट्रिपल टैप करो पहले। अच्छा ऐसे है, ये है 5.8K हुआ है,
तो 6.8K तुम्हारी तरफ से होना चाहिए, फिर तुम्हें कॉल पे लेंगे। और साथ एक हाथ से अपने वो आंखों में जो आंसू आए वो साफ करो, एक हाथ से टैप टैप करो। सही है। एक हाथ से अपने आंसू साफ करते रहो, या ऐसे करो एक हाथ से वो पीछे अपने सहलाते रहो, जो तुम्हारी ठुकी है ना। नहीं, आंसू तो कहीं किसी और जगह से भी निकले, आप खाली आंखों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो जहाँ से भी जो निकला भाई उसके ऊपर हाथ रख के दबाए, एक हाथ से डबल टैप करें, ट्रिपल टैप करें। 6.8K होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, स्पीड से, जल्दी से जल्दी से। 6.8K हो जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल पे लूँगा। कोई भाई डबल टैप टैप ना करे, सिर्फ ये करे। ये देखो नज़र नहीं आ भाई, तुम्हारी तरफ से नहीं हो रही। और यार ये शिया राफजी भी आए हुए हैं नीचे, कैसे कैसे खंजीर हैं। छः हज़ार नहीं यार, आपकी तरफ से नहीं चाहिए। 6,000 तो हाँ, 6.8K होगा ना, तो फिर गुड मॉर्निंग को मैं ऊपर लूँगा। भाई डबल टैप कर नहीं रहा तू, वो वैसे का 6.1 पे ही है अभी तक, मैं देख रहा हूँ। चल रोना बंद कर दे, कर ट्रिपल टैप कर, रोना बंद कर दे ना। 6.8 होगा तो ऊपर आके तबलीग करोगे, फिर आपसे सवाल भी तो होना ना। तबलीग की थी, चंदा दिया था। तबलीग की थी, चंदा दी थी। देखे जी, बाकी 800 का भाई ने, हाँ सिर्फ 800 रह गया। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए आसानी की है, मैंने 15 बार जो है ना वो टैप किया, 15 और ज़्यादा कर दिए तुम्हारे। चलो बाकी 785 करो अब जल्दी, अभी तक 6.1 पे है। नहीं भाई वो कह रहा है नहीं मैंने रोना है। चलो खुल के रो लो पहले, जब तक 6.8K तुमने नहीं करने तब तक मैंने तुझे कॉल पे नहीं लेना। नीचे बैठ कुत्तों की तरह, मिर्ज़ा कादियानी जैसे है ना, गली का कुत्ता था और उसको हमेशा नीचे बिठाया गया, वॉशरूम में उसकी जगह रखी गई, वहीं पे बैठ के वो करता रहा काम, वहीं पे वो लाहौर में उसी तरह के कमरे में वो टट्टियों में मरा। जी मेरे पास टाइम थोड़ा है, तो मुझे ये बताएं वो आपका मुहिम्मा हल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं, मुअम्मा नहीं हल हुआ, आप मुझे हल करके बताएं जी। हाँ जी, मैंने तो एक्चुअली पहले लिख दिया था जना की पैदावार, तो वो देखा ही नहीं आपने मैसेज मेरा। नहीं वो तो हम मानते हैं, वो तो हम मानते हैं, लेकिन भाई अच्छा मोमा ये हल करना है। मोमा उसमें ये तजस्सुस, उसमें ये चीज़ है कि जो बंदी जो है वो गैरुल्लाह की ज़रा सी भी दुआ मदद को नहीं मानता, शिरक का फतवा लगाता। ठीक हो गया जी। अच्छा, शिरक का फतवा लगाता है। एक बात पहले तो इस मोमे को हल करें कि ये उसने शिरक किया कि नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, इस मामले को हल करें कि कातिल नस्ल दवा खाली थी, कातिल नस्ल दवा खाली थी, तो मजजूब अगर वली होता तो उसको ये क्यों कहना पड़ता कि उमर अली की कशाकुशी में मर जाते हैं। चूँकि तुम लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत से नाम रखते हो तो मर जाते हैं, तो मौला अली के नाम से रखो तो बच जाएंगे। तो इसने बुग्ज़, जो बुग्ज़ दिलवाने वाला हो तो उसकी क्या कबूल होनी है, एक बात। तीसरी कि उसने दो बात होगी, तो उसी तीसरी बात उसने ये कही है कि वो खान है, वो खान होंगे। अब जब के आगे वो कह रहे हैं अपनी तरफ से कि वो खान जोश में बढ़ा दिया था, तो ये जो उसने कहा कि एक मेरा होगा वो मौलवी होगा, ये कौन से ये जोश में, ये फिर जोश में है माना जाएगा कि नहीं, ये थोड़ा मुअम्मा हल करें आप।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮਜਜ਼ੂਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੀ ਦਾ ਮਲੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। हाँ जी, वो तो नासिब ही निकला। वो अली का मलंग थोड़ी है, वो तो नासिब ही निकला। वो कह रहा है कि अब की बार जो है अली के नामों के मुताबिक रखा जाए जिसके आखिर में अली हो। और पहले नाम रखे जाते थे फारूकी के हवाले से। तो जिसके बाप फारूकी माँ अलवी हो, जिसकी बाप फारूकी माँ अलवी हो, तो ऐसे बच्चे मर जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से नाम हैं, जैसे मेरा नाम उस्मान अली है, अली भी आता है उस्मान भी आता है। तो कोई ये कहे कि उस्मान यानी कि ये उस्मान व अली की कशाकशी में है तो बच्चा मर गया। या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम मुबारक की निस्बत से कोई नाम रखे और कहे ये आपस की कशाकशी में क्या इनके अंदर बुग़्ज़ था। यार वो तुमने फिर रिक्वेस्ट डाली है 6.8 के करो जल्दी से। यार ये किसने की है लाइक? कोई लाइक ना करे यार, जब तक 6.8 के नहीं ये करता तब तक इसको ऊपर नहीं लेना। मुझे इजाजत दे, मैं अभी जा रहा हूँ। ये थोड़ा गुस्ल मोमा लेना हल कर देना, तो वो नहीं मोमा हल कर दे। वो लोग वेट कर रहे हैं। मैं मस्जिद में ही हूँ, गुस्ल देना मैयत को, इसलिए तो इंशाल्लाह मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ। अल्लाह इसमें ताला टाइम उनकी लग जाएगा। मक़फ़िरत करे। आमीन आमीन आमीन। इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ ब्रॉड। ठीक है, अपनी तरफ से मैं खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह। आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग। अब 200 रह गए हैं, 200 कर दे। कलंदरी साहब से पूछें, वो शायद हल कर दें। कादरी साहब से, कलंदरी साहब से। कलंदरी साहब ये मोमा हल करे यार साढ़े मारा। जी उस्मान भाई, आप तो अहले इल्म है, मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूँ यार मैं अब इस बात पे फंस गया हूँ कि ये मोमा हल करना है, तो सब भाइयों के मशवरे से ये हल होगा। कादियानी का मोमा है या किसी और का है? थानवी का। अच्छा, वो क्या है? थानवी के बाप ने खा ली है कातिल नस्ल दवा, ना मर्द होने की, जिससे नस्ल ख़त्म हो जाएगी, नस्ल नहीं होगी आइंदा से। ठीक है जी। अशरफ अली थानवी को माँ को पता चल गया, वो हुई परेशान। ये बात फैलती फैलती उसकी, यार इसको फिर ले लिया, अभी 6.7 की है इसने। चल ऐसे कर, म्यूट करके 6.8 कर, फिर बात करते हैं तुमसे। 6.8 के कर दे, कोई लाइक ना करे यार। वो स्ट्रेंजर भाई लाइक कर रहे हैं, देख लो। 100 तो उन्होंने कर दिया। तुम हो गए नहीं लन और कहीं नहीं लाइक कर। अच्छा भाई, तो कलंदरी भाई मेरी बात आपने सुननी है ना, कि ना मर्दी की उसने खाली दुआ। थानवी की माँ हुई परेशान। जब थानवी की माँ परेशान हुई है तो ये खबर पहुंचती थानवी की सास को, यानी कि थानवी की सास कह रहा हूँ, थानवी की नानी को पता चली है। तो नानी भी परेशान हो गई है कि वो आगे लिखते हैं कि बच्ची के पहले लड़के ज़िंदा नहीं रहते, ऊपर से इसने मिर्ज़ा कादियानी की तरह दवाइयाँ खा ली हैं और नामर्द हो गया। तो अब वो चले गए एक मजजूब के पास। मजजूब आगे से कहता है कि चूँकि इसके नाम उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु जो है उनकी निस्बत से रखे जाते हैं और कुछ के जनाब अली के नाम से, तो ये आपस में उनकी कशाकशी हो जाती है, मर जाते हैं। जैसे मेरा नाम उस्मान अली है, हज़रत उस्मान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ी ताला अन्हु। तो कोई कहे कि ये आपस में कशाकशी वाला नाम है, तो ये तो वो कज़ाब दजाल कि इन भाइयों के आपस में जो है वो बगावत खिलाफत के अलावे जो भी है वो साबित करने की कोशिश करे, तो वो मजजूब तो ना हुआ। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि वो कहता है मजजूब जिसके बाद वो बच्चे लेने गई हैं,
وہ کہتا ہے ٹینشن نہیں لینی، ایک میرا ہوگا وہ مولوی ہوگا. تو تھانوی کا باپ ہو گیا قاتل نسل، تو آگے وہ کہتا ہے ایک میرا ہوگا وہ مولوی ہوگا. تو یہ پھر مجذوب ہوا اس کا باپ یا نہیں، تھانوی حرامی ہوا کہ نہیں، یہ بتائے تھوڑا. یہ تو معاملہ عثمان بھائی بہت جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے. تو آپ مطلب دوائی کھا کے تو پھر مطلب وہ تو سمجھ سے ہی باہر ہے کہ پھر مطلب وہ کیسے آ گئے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جب ان کے مطلب والد صاحب نے دعا کھائی ہے تو پھر تو مطلب معاملات درم برم ہو گئے ہیں. منظوب نے بھی بتا دیا، تو پھر یہ معاملہ کیسے مطلب یہاں تک کیسے پہنچا، ان کے محدث وہی پھر کیسے کلندری آئے. صاحب، ہم اسی کشمکش میں تو پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. یہ تو پھر کوئی دیوبندی بتا سکتا ہے ہمیں. کوئی اگر آئے تو وہ مطلب اس کے جو ہے نا وہ اسرار واقعہ کو اپنے جو ہے نا وہ دیکھو وہ کیسے بتائے گا، وہ تو یہی حوالہ پڑھ کے سنائے گا نا کہ تھانوی کا باپ جو ہے اصل میں وہی ہے جو نامرد ہو گیا تھا. تو اس سے ثابت کیسے ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں مجذوب میرا ہوگا، اور تو کوئی ان کے پاس حوالہ نہیں ہے تھانوی کے باپ کا. باپ کے اس کا جو یعنی کہ جو ویسے بتایا جاتا ہے کتابوں میں، وہ باپ تو نہیں ہے، کوئی اور حوالہ ہے؟ کوئی نہیں ہے، یہی حوالہ ہے اس کی حلالی ہونے کا. تو اس میں تو وہ حرامی ثابت ہو رہا ہے. اسی کے اوپر روشنی ہمیں ڈالنی پڑے گی. ہم روشنی ڈالیں گے نا تو ہم دیوبندیوں کو اچھے سے سمجھا سکیں گے. اس کے اوپر مناظرہ بھی ہوا ہے اور اس میں تھانوی کو حرامی ثابت کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کاشف بھائی کیا حال ہے؟ کاشف بھائی کی طبیعت نہیں صحیح، ہاسپٹل نہیں ہے ابھی. تو سارے بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ کسی نے غور کی ہے بات، یا میری طرف سے نا کل سے یہ آرکیو کی جو ویب سائٹ ہے نا جس میں پی ڈی ایف وغیرہ یا پی ڈی ایف ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں، وہ بلاک ہوئی ہے ٹیمپریریلی جو ہے نا، وہ آف لائن کر دیا انہوں نے اس کو. جو انٹرنیٹ آرکیو سروس ہے نا وہ بند کی ہوئی ہے. کیا آپ کی طرف بھی ایسا ہی ہے؟ آرکیو سروس عثمان بھائی کبھی یوز نہیں کی، اس کا لنک دیں گے تو چیک کر لیتے ہیں. وہ آف لائن ہے عثمان بھائی، آف لائن ہی آ رہی ہے. وہ آپ کی طرف بھی آف لائن ہے؟ آف لائن ہی آ رہی ہے. کہاں پہ ہوتے ہیں آپ؟ کون سی کنٹری میں؟ پہلے بھی میں ادھر دبئی میں. دبئی میں. اس کا مطلب ہے کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے نا، تمام دنیا کے اندر ہی یہ بند ہے میرے خیال سے. کوئی چیز میں نے آج نا کافی 3-4 کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی تھی. ہاں جی، میں نے کہا شاید کوئی اپڈیٹ کر رہے ہوں، اس میں کوئی یہاں مطلب چیز ہو سکتا ہے، نیو ورژن ڈال رہے ہو یا کوئی چیز ایسا کر رہے ہو، تو یا ان کا کوئی سرور میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے نا. وہ یہ اب اتنا کافی سارا پتہ ہے، ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے. تو عثمان بھائی ایک اور روایت تھی، اگر آپ فری ہیں تو میں اس کے بارے میں پوچھنا تھا تھوڑا. جی.
وہ حضرت منقدر والی روایت ہے جس میں وہ مطلب حضرت مصعب اور اسماعیل بن یعقوب سے وہ مطلب روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھے جو مطلب بیمار ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی مطلب اس طرح کا حدشہ لاحق ہوتا تو وہ قبر رسول پر حاضر ہو کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو مالک الدار، استعانت مالک الدار. نہیں، وہ تو بتا دی تھی فضان بھائی نے، یہ اس کے نا علاوہ دوسری ہے، یہ جو حضرت منقدر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں حضرت مصعب روایت کرتے ہیں اسماعیل بن یعقوب التیمی سے. اچھا، تو اس میں یعنی کہ ایک شخص ہوتے ہیں وہ قبر رسول، یعنی کہ وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں قبر رسول پر حاضر ہوتا اور استعانت کرتا تو میرا وہ بیماری ختم ہو جاتی. تو اس کے اگر شاید آپ کے علم میں ہے تو وہ بتا دینا تھوڑا کہ اس کی صنعت کے بارے میں کیا کلام. نہیں میری نظر سے تو نہیں گزری ایسی کوئی ایسی روایت. آپ وہ گوگل کریں گے نا حضرت منقدر والا واقعہ لکھیں گے تو شاید وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. میں دیکھتا ہوں میرے فولڈر میں اسی حوالے سے کون سی احادیث ہیں. چلیں گوگل پہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار. نام بتائیے گا. حضرت یعقوب کیا آپ نے نام لیا تھا؟ حضرت منقدر آگے وہ جو یعقوب اسماعیل بن یعقوب تیمی وہ راوی ہیں. ایک منٹ میں نکال کے آپ کو پورا پڑھ کے سناتا ہوں ایک دفعہ میں. جو نا آپ حضرت عثمان بن حنیف والی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں یہ وہ ان کے علاوہ ہے. ایک منٹ. مندری بھائی جو آپ نے پہلے جو روایت بتائی تھی نا اس کا میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ دو بزرگوں کے نام لکھے تھے. ایک حافظ ابن کثیر، اس نے البدایہ و نہایہ میں اس کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے، اور امام بہقی نے بھی اپنی کسی کتاب میں نا اس کو صحیح لکھا ہے. اس کے پکچر جو ہے میری وہ میرے اکاؤنٹ کی نا پروفائل میں ہے. یہ بس وہ ایک اعتراض تھا ان کا، تو وہ اس فضان بھائی نے کلیئر کر دیا کہ وہ یعنی کہ الامش بن صالح جو راوی ہے نا ان کو وہ کہتے تھے کہ وہ مدلس ہیں، لیکن ان کے بارے میں نے بھی پڑھا تھا کہ وہ جملہ ثانیہ کے مدلس ہیں. حضرت امش بن صالح نہیں ہے، وہ امام امش ہی ہیں. جو ابھی صالح ہیں وہ ان کے شیوخ ہیں. ہاں اچھا. اور ان کے شیوخ سے جو روایات ہیں نا وہ ساری کی ساری بخاری اور مسلم میں انہی سے روایات امام احمد جب لے کے آتے ہیں نا تو ان کو سماع پہ محمول ہی کیا گیا ہے. اور یہ ایک کتاب نہیں ہے، کتنی کتابیں میزان الاعتدال میں بھی ہیں کہ جب یہ اپنے ان شیوخ ابھی صالح ہیں، 3 نام ہیں، 3 شیوخ ہیں، جب ان تین شیوخ کے علاوہ کسی سے کریں تو وہ روایت جو ہے وہ تدریس کے اوپر معمول ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ نہیں، ورنہ وہ سماع کے اوپر ہی معمول ہوگی. وہ ان کے شیوخ کے نام بتا دیتا ہوں. یہ والی روایت میں دیکھتا ہوں، مجھے تو نہیں ابھی تک بھی نظر آئی. یہ آپ کون سی کہہ رہے ہیں؟ اچھا وہ ہے وہ 3 شیوخ میں نام بتاتا ہوں. یہ ہے میزان الاعتدال میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جب وہ ان کہیں نا تدریس کریں تو علاوہ ان شیوخ کے یعنی کہ وہ امام زابی کہتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں؟ ابراہیم، ابی وائل اور ابی صالح. یہ ہیں شیوخ. امام آمش بن صالح نہیں ہے، یہ ابی صالح شیوخ ہیں. امام آمش رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں. تو یہ جب اپنے شیوخ سے روایت کرتے ہیں اور ان کہتے ہیں تو ان کی جو روایت ہے، کیونکہ وہ سکہ ہیں دونوں، تو سارے محدث ہیں، سکہ ہیں، تو ان کی جو روایت ہے وہ سماع پہ محمول ہوگی. اور یعنی کہ وہ کیا نام ہے اس وہ کتاب کا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ہاں جی، طبقات المدلسین
جو کتاب ہے نا اس میں بھی اسی بات کا ہے کہ اس میں وہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کا قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ امام عامش جو ہے نا وہ اس طبقے کے ہیں، طبقہ ثانیہ کے، اور اس طبقے میں ان ائمہ حدیث کو شمار کیا گیا جن سے تدریس کا احتمال ہے، اور ان سے بخاری اور مسلم نے صحیح روایات لی ہیں۔ خود انہوں نے کہا ہے کہ من احتمال، کہ ان میں سے احتمال ہے، یعنی کہ ان کو سماع کے اوپر محمول کیا جائے گا، اور کیونکہ ان کی جو صحیح یہی سند جو امام عامش کی حدیث کے اندر وہ مالک الدار والی روایت کے اندر ہے، وہی بخاری اور مسلم میں بھی ہے روایت ہے، تو وہ والی ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ آپ نے جو کہا کہ حضرت منقدر رضی اللہ عنہ، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں عثمان بھائی۔ وہ اس طرح کہ محمد بن منقدر تابی اور قبر نبی سے وسیلہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے جو مجھے ملی ہے گوگل پہ نا۔ یہ ایک منٹ میں، یہ اردو محفل ڈاٹ نیٹ ہے نا، اس کے اوپر ہے، تو اسے مل جائے، لیکن آگے انہوں نے پھر اس کا وجواز بھی لکھا، لیکن وہ مجھے میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ میرا اتنا مل وہ گئی ہے مطالعہ نہیں ہے۔ مل گئی ہے مجھے، لیکن اس کا سکین نہیں ابھی تک مجھے ہاں ملا، ویسے مجھے مل گئی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے تحقیق اس کے اوپر، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر تابی اور قبر نبی سے وسیلہ تو از قلم اسد الطحاوی الحنفی البریلوی۔ محمد بن منقدر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھتے تو ان کو بحر پن کا مرض لاحق ہو جاتا، وہاں سے اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے، اپنے رخسار رکھتے، پھر واپس پلٹ آتے۔ اس فعل پر ملامت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے مرض کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر فریادی کرتا ہوں تو مجھے شفا ہوتی ہے۔ یہ ہے التاریخ الکبیر میں ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 258 ہے، اور روایت نمبر ہے 2778۔ تاریخ دمشق ہے، اور ابن ساکر میں وہ ہے 50 اور 56 صفحہ نمبر ہے، اور سیر علام النبلہ اس میں امام ذہبی کی جلد 5 ہے، 358 صفحہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اثر ضعیف اور منکر ہے کیونکہ اس کا راوی اسماعیل بن یعقوب تیمی ہے، مجروح راوی ہے۔ امام ابو حاتم راز رحمہ اللہ اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث راوی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ آگے وہ جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجہول نے اپنی طرف سے اس اثر پر منکر کا اطلاق کیا ہے، جو کہ اس کی جہالت ہے اور بددیانتی ہے۔ جس راوی پر اعتراض کیا ہے اس میں بھی بددیانتی کی ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ اس پیج کے ایڈمن کہ جہاں پہ یہ پوسٹ اس نے لگائی ہے نا، اس پیج کے ایڈمن نے یہ کاپی پیسٹ محدث فورم سے کی ہے، تو محدث فورم پر اس اثر پر جو اعتراض ہے ہم اس کا مکمل رد پیش کر چکے ہیں۔ محدث فورم نے سنابری یزیدی ہندی نے اس روایت پر فضول اعتراض کیا جو کہ درج ذیل ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کہا کہ خود اسماعیل کو، اچھا جی یہ جو روایت ہے نا، ہاں امام ذہبی نے کیا کہا کہ اس روایت کو انہوں نے نقل کیا، نقل کرنے کے بعد انہوں نے خود ہی اسماعیل کو لین کہا ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا کہ روایت یہ روایت ضعیف ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے اشارہ کیا، کیونکہ اس کی سند میں موجود اسماعیل بن یعقوب ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے۔ اب جواب آیا جی، جواب سنتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ اس مذکورہ اثر میں جو اعتراض جڑا گیا ہے کہ اسماعیل بن یعقوب التمیمی ضعیف ہے، تو عرض ہے کہ سنابری یزیدی ہندی محدث فورم والے نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس پر ابو حاتم کی جرح ضعیف الحدیث کے علاوہ امام ابن حبان نے اس کو ثقات میں درج کرتے ہوئے ثقہ راوی بھی قرار دیا، جیسا کہ ابن حبان الثقات میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں
کیا لکھتے ہیں وہ جی؟ ایک منٹ، وہ لکھتے ہیں کہ ایک امام ابو حاتم متشدد ہے اور امام ابن حبان ناقدین میں سے ایک امام توثیق کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ابو حاتم کا ضعیف الحدیث کی جرح کرنا مبہم ہو جائے گا، تو راوی ضعیف کیسے ہو جائے گا؟ اور ابن حبان پر یہاں اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ متسابل ہیں، کیونکہ ان کا تسابل مجہولین جو مجہول ہیں میں ہے کہ نہ کہ معروف راویان میں، یعنی کہ وہ مجہول کے معاملات میں ایسے ہیں نہ کہ معروف راویوں کے بارے میں، جبکہ معروف راویان پر ان کا فیصلہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ وہ معروف۔ اچھا، یہ ساری پوسٹ میرے خیال سے انہوں نے کوئی 15 پوائنٹ جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے پڑھنے پڑیں گے۔ تو اینڈ انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے اور حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ ثابت کیا انہوں نے۔